हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ। तो आधुनिक ओडिया साहित्यर ये जो गोटे पर गोटे कविगण को आलोचना करुच्ची एवं ये क्लास को आपण मानक पुणी थे स्वागत करुच्ची। आज आम जगमोहन लाला विषय में आलोचना करवा। आम आलोचना करुँच साहित्य इतिहास डॉक्टर सुरेंद्र कुमार महाराणा एसएसबी नेट जेआरएफ आप जेकोसी एग्जाम प्रिपेयरिंग करुँच कहीं आपंकर मूलदुआ बा मूल बिंदु ररण यू आप जापर जन कवि कौन कौन लिखी आपड़ जा कवि लिखि विभिन्न ग्रंथ को पठन करेंगे। ठीक अच्छे। तो आज आम जगमोहन लाला विषय आलोचना करवा और जगमोहन लाला विषय टी संक्षिप्त आम या जी से संक्षिप्त आपको धारणा देवा चेष्टा करी। ठीक अच्छे। देखो 1838 जन्म हुए और 1913 मृत्यु हुए कार जगमोहन लाला। तो कर्ममय जीवन को आसतु आम देखा। आधुनिक ओडिया साहित्यर प्रथम नाट्यकार जगमोहन लाला कटक जिलार महांगागढ़ 1938 ख्रीष्टाब्दर नवेम्बर 25 तारिख में भूमिष्ठ होते। प्रथम कथा आपण मनोज रखा आम ओडिया साहित्यर प्रथम नाट्यकार होती जगमोहन लाला। ठीक अच्छे। जहाँ कहुई 1938 ख्रीष्टाब्द नवेम्बर 25 तारिख में जन्म हुए कौटी ना महांगागढ़ कटक जिलार महांगागढ़ जन्म। वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट आप लिखि रखिए। पूर्वपुरुष बिहार ओडिशा को आसते। या पूर्व आम जगमोहन लाला विषय जगमोहन लाला नुहे आम गौरीशंकर राय विषय पढ़ुले। पूर्वपुरुष बंगरू आसिक ओडिशा रही कि बिहार रु आसी ओडिशा रे राजकर्मचारी रूपे आसी एवं मुसलमान राजत्व काल जो मुसलमान माने राजत्व करुले पुरुषानुक्रमे ओडिशार स्थायी भाव में बसवास ये कले किए से ना यही जगमोहन लाल माने पूर्वपुरुष से कौन कले ना से ये कि बिहार रु आसते पूर्वपुरुष आसिक रही है जब फब करुले मैंने चाकरी करते राजकर्मचारी होकर आसते धीरे धीरे रही रही ओडिशा रहीगले। ठीक अच्छे। एवं जिते जगमोहन लाला माने मैट्रिक पास कले तो इंग्रेज शासन आरंभ जड़े उच्च पदस्थ कर्मचारी डेप्यूटी कलेक्टर थे किए जगमोहन लाला। से किछि दिन कटक ठारे रही कौटी जगमोहन लाला कौटी रही ना कि दिन कटक रही कटक प्रिंटिंग कंपानी निर्देशक होता। 1875 ख्रीष्टाब्द से निज ग्राम एक स्थायी रंगमंच निर्माण करते किए जगमोहन लाला। 1800 यहाँ मन रखिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। 1875 से निज ग्राम कौटी महांगागढ़ ठारे गोटे रंगमंच निर्माण कले और निज कुलदेवता राधाकांत नामानुसार एक राधाकांत रंगमंच भाव में नामित करते किए ना जगमोहन लाला। केते मसीहा ना 1875 मसीह कौन करते ना महांगागढ़ में कुलदेवता ना अनुसार राधाकांत रंगमंचर स्थापना करते कौन होता ना प्रति वर्ष माने प्रत्येक वर्ष जो दशहरा होता अर्थात दुर्गा पूजा से समय दशहरा समय कौन होता ना ए नाटक सब अभिनीत होता विभिन्न नाटक एवं रचित बाबाजी एवं सतीनी नामक दुईटी नाटक यही मंच यथाक्रमे 1877 ख्रीष्टाब्द 1886 ख्रीष्टाब्द अभिनीत होता। से निजे देख ये जो राधाकांत रंगमंच होता 1800 केते ना 75 मसीह स्थापना है कुलदेवता ना अनुसार एवं से कौन है ना तांकर मध्य दुईटी नाटक माने प्रत्येक दशहरा समय नाटक माने अभिनीत हुए। तो यहाँ दुईटा नाटक गोटे है बाबाजी नाटक और गोटे सती नाटक 1877 और 1886 प्रकाश माने अभिनय है। तो यह व्यतीत परवर्ती काल में प्रीति नाटकटी आ गोटे नाटक है कौन प्रीति यही रंगमंच मंचस्थ है एवं बुद्ध विवाह एक सामाजिक नाटकटी अन्यतम सृष्टि। तो आम ए जानले चारि गोटी किए ना जगमोहन लाला चारि गोटी नाटक को आम देखने कौन ना बाबाजी सती प्रीति बुद्ध विवाह चारोटी नाटक। ठीक अच्छे। एति मन रखियो कौन कौन चारोटी नाटक गोटे है बाबाजी गोटे है सती गोटे है प्रीति। ठीक अच्छे। आ गोटे आमर कौन रहा ना बुद्ध विवाह यही चारि गोटी नाटक एवं ये जो बाबाजी सती ये दुईटा 1877 बाबाजी मंचस्थ है 1886 सती मंचस्थ है एवं प्रीति आ बुद्ध विवाह परवर्ती अवस्था कौन है से माने तैयारी करथिले किंतु प्रीति नाटकटी से राधाकांत मंच अभिनीत होइछि किंतु बुद्ध विवाह तांकर गोटे अलग रंगमंच अभिनीत होता। देखा जगमोहन थे जने संस्कारवादी आ जने संस्कारवादी एवं सामाजिक कुसंस्कार अंधविश्वास गोटे घर विरोधी करुले किए जगमोहन लाला। तेणु नाटक संस्कारित मनोवृत्ति परिचय मिली
ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ନାଟ୍ୟକାର ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାୟବ ନାଟକ ବାବାଜୀ, ଗୋଟେ 4 ଅଙ୍କ, ବାବାଜୀର କେତୋଟି ଅଙ୍କ ରହିଛି, ବାବା ମାନେ ହେଉଛି 4ଟି ଅଙ୍କ, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ବହିଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିବେ ଯେଉଁ 4ଟି କହିନି। ବାବାଜୀ ନାଟକରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସତୀ ନାଟକରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରୀତି ନାଟକରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ ବିବାହ ନାଟକରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ଯାଇ ସେ ବହିଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିବେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନାଟକକୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପକୁ ଆଲୋଚନା କରିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଦେଖ, ନାଟକ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭଣ୍ଡ ମଠାଧୀଶମାନଙ୍କର କୁଆଚରଣ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଭୂତ, ଡାହାଣୀ, ଯନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଥିବା ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ଭ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ସବୁକୁ ବିଲୋପ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। 5 ଅଙ୍କ ଏବଂ 11 ଗୋଟି ଗର୍ବାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସତୀ ନାଟକ ମଞ୍ଚ ଉପଯୋଗିତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାବାଜୀ ନାଟକ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସଫଳ ହୋଇଛି। ବାବାଜୀ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ସଫଳ ନାଟକ ହୋଇଛି କିଏ? ସତୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ରାଜା ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଜୁଡ଼ା ଜୁଲମରୁ ନିଜର ସତୀତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସାଧୁ ଚମ୍ପତି ରାୟ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲାବଣ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଏହାର ଉପଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଜଗମୋହନ ଲାଲା, ଟିକେ ମୁଁ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନା ମୁଁ ଆଗରେ ସବୁଟା ଆଲୋଚନା କରିଦିଏ, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଇଏ କରିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଂରାଜୀ କ'ଣ ଇଂରାଜୀମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର ଘଟଣାକୁ ଆଧାର କରି ଓଡ଼ିଶା ବିଜୟ ନାମକ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଆଲୋଚନା ଲାଲାଜୀଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ କୃତି। ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଜୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରଚନା କହିଲେ ଆମେ ଚଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ଟୟନବ ଇତିହାସରୁ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ 1803ରୁ ପୁଣି 1928 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷୟ ଏଥିରେ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏ ସ୍କେଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା 1803ରୁ 1828ର ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତର ରହିଛି ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି, ରାଧାନାଥଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଲେଖନରୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଂରେଜ କବି ଥମସ ପଲ୍ଲେଙ୍କର ଦ ହର୍ମିଟ୍ ନାମକ ଏକ ଦୀର୍ଘ କବିତା ଅନୁସାରେ 9ଟି ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ, କେତୋଟି ଛାନ୍ଦ ନା 9ଟି ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଇଂଲିଶ କାବ୍ୟର ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଥିଲା ଦ ହର୍ମିଟ୍ର ଇଏ ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଭ୍ରମଭଞ୍ଜନ। ଠିକ୍ ଅଛି। 1971ରେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ମାନେ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କେବଳ ଜଣେ ସଫଳ ନାଟ୍ୟକାର ନଥିଲେ, ଏକଧାରା ଜଣେ କାବ୍ୟକାର ଥିଲେ, ଜଣେ ଗୀତିକାର ଥିଲେ, ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତକାର, ଜଣେ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜଣେ ମଞ୍ଚ ଅଭିନେତା, ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକଙ୍କର ଦେହାବସାନ ହୋଇଥିଲା 1913। ତ ଯାହା ବି ହେଉ ଆମେ ଲାଲାଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ସେ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ନାଟ୍ୟକାର ଥିଲେ। ଏଠି କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ସେ ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର ଥିଲେ, ଜଣେ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ସଙ୍ଗୀତକାର ଥିଲେ, ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ, ଜଣେ ମଞ୍ଚ ଅଭିନେତା ଥିଲେ, ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଥିଲେ, ଜଣେ ଗୀତିକାର ଥିଲେ ଏବଂ ଭ୍ରମଭଞ୍ଜନ ନାମକ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିଜୟ ନାମକ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୃତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ସେ 4 ଗୋଟି ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବାବାଜୀ, ସତୀ, ପ୍ରୀତି, ବୁଦ୍ଧ ବିବାହ ଏବଂ ତାଙ୍କର 1877 ମଧ୍ୟ ଶସିଆରେ ବାବାଜୀ ଏବଂ 1886ରେ ସତୀ ନାଟକ ତାଙ୍କ ନିଜ ମଞ୍ଚ, ଯେଉଁ ନିଜ ମଞ୍ଚ କେଉଁଟା ନା ଆମର ରାଧାକାନ୍ତ ମଞ୍ଚ ମାହାଙ୍ଗାଗଡ଼ର ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ସେଠି ତାଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଏଇ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ କରାଇଥିଲେ। ତ ଯାହା ବି ହେଉ, ଯାହା ଲାଲାଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଧାରଣା ଦେଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ଜଣେ କବି, ଆଧୁନିକ କବିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପୁନର୍ବାର ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।